Thank you po, Mayor. Hello po, ako po Sharina. Taga-BPI po kami. Thank you po sa libreng sakay. Pauwi. Good morning po. Ako po si Erlinda Bersabay Asay, taga Santo Domingo, Iriga City. Usad po sa na-beneficiaran po kading programa po ni Mayor Madel na iRide. Dakulo pong tabang nga di ka na mo, lalo na po ako na nagtatrabaho po sa Anjana Trading. Salamat po maray, Mayor. Nagtatrabaho po sa LCC. Salamat po, kadi po palibreng pasakay mo po kadi sa jeep. Lalo tabang po adi ka naman, nakakukuha po kami sa pamasahe. Tapos po, more or less na po kami sa nagagastos po na mo, imbis po maikuha na po na mo, maipagkaan, maipipiti po na mo, diri na, taag ko na po ikalibreng pasakay. Salamat po, Mayor. God bless you po, and sana po dakal pa po matabangan mo. Nakay yung tabang mo, iRide ka na mo, na mas lalong nakadalikuan ang pag-leg na mo sa trabaho, Raldo. Salamat po, Mayor Madel, kading tapang po ka na mo. Salamat po sa lakadakil, Mayor. Salamat po kay Mayor. Salamat